ଆସିନି? ନାଇଁ ଆଜି ସେ ତ ଆସିନି। କୁଆଡେ ଗଲା ତାହେଲେ? କୋଉଠି ପାଉନି ତାକୁ। ପରି 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 आजिर खबर कहार आखिरे लुह को भी रोकी पारिब नहीं। सबु कुनी कुनी झियो हेले गोटे गोटे परी। केते सरागरे ता ना दिया जाइतिला परी, किंतु कि विडंबना, परी को स्वर्गटिए दब बदल रे पिशाच माने ताकू नरक जंत्रणा दे हत्या करिसंती। आजि परीर हत्या सह पिशाच माने हत्या करि दैछंती समग्र मनुष्य जातिर मानविकता को। टिके कबाट खोलिलु ना मु कबाट खोलिबिनी एबे घरे के हिनांती तमे परे आस आ केते दिन हम जीवन को तमे गडे चली थबो तम डाडी पठे चंदी चलो मु तमु घरे छाड़ देबी ना मु तम संगे रे जिबिनी तमे डाडी को फोन लगैला आमे छोटो पिला बोली तमे चॉकलेट रो लोभ देखी हम खुशी लुटी नौ जा ए मा चॉकलेट खाइबो आ ने ना ना मु मा मना करची अचिना लोकन को डरु मु किछि खाइबिनी आम माथा को
ପିଠିକୁ ଆଉଁସ ଦେଇ ଆମ ଶରୀରର ହାଡ଼ ମାଂସ ଚାଟି ଦଉଛ। ତୁଟା ନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛୁ, ପୁରା ପରିଟିଏ ତ। ନା, নো ବ୍ୟାଡ୍ ଟଚ୍। ଆମେ ଆଉ ସେମିତି ହବାକୁ ଦବୁନି। ଆମେ ଆଉ ସେମିତି ହବାକୁ ଦବୁନି। ଆଉ ଆମେ ସେମିତି ହବାକୁ ଦବୁନି। ଆଉ ଆମେ ସେମିତି ହବାକୁ ଦବୁନି। ଆଉ ଆମେ ସେମିତି ହବାକୁ ଦବୁନି। ଆମେ ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ରହନ୍ତି ମାନିକ। ଆମର ଜୀବନ ନୁହଁ ଉଲ୍କା ପରି କ୍ଷଣିକ। ଆମେ ଧାରାର ଆମେ ସ୍ରୋତ ସମୟର ଆମ ପଥ ଗଣନ ଲାଭ ପୁର ବଣିକ। ଆମେ ସବୁ ଚିକି